Isa ba ka nga monetize na sa Reels pero wala gihapon ka kasweldo? Well, atong tubagon ning pangutana sa followers kay dugay na daw siya na monetize pero wala gihapon kasweldo. Ako wa gitanaw imong mga upload na video. Kag may rajud kaayo og views, tag 100 lang kapin, ang uban wala kaabot. Dili man good sa Facebook kinahanglan taas jud tag views para makasweldo ta dahyon. Dili man good ingon na mo adto lang kag palengke mamaligya kag isda unya maglingkod-lingkod lang ka. Didto unya makakwarta na kadayon. Unya imong mga katapad nga namaligya daghan na kaayo og halin kay kusog man kaayo manawag og mga customer. Kung kita man good mamaligya kay mura man gihapon tag namaligya diri sa Facebook og mga video para na ay ganahan mamalitor manan-aw. Kinahanglan man good nga makig-engage ka sa imong gina-upload na mga video. Dili lang kay mag-upload lang ka basta-basta diha unya mura rag walay nahitabo. Importante man good ang engagement sa atong mga followers or viewers. Parihas rapod na sa namaligya sa gulan nimo og sales talk ulog-ulogan nimo ang customer para lang jud mahalinan ka. Kanang ang mga viewers ug followers pud nimo ba kanang naapod sila'y makuha sa ilang pagtan-aw. Ug naa kay talent mas labing maayo. Ug kabalo kamo pakatawa sa mga tao mag-comedy vlog ka. Ug maayo kamo buhat og mga bisag unsa diha nga dili bawal. Mag-tutorial ka. Ug wala kay lain talent buhat kag video na maka-entertain jud sa mga tao nga manan-aw. Di man ni guys dili ta sikat, dili ta celebrity nga pwede ra kamo ingon sa imong vlog nga. Hi guys, moadto di ay ko karon sa mall. Hi guys, padulong na di ay ko mo trabaho. Kinsa man ka nga subaybayan sa mga tao. Kinsa man ka nga tan-awon nila nga wala man sila kaila nimo. Purya na lang sa imong friend sa Facebook ug sa mga kaila nimo. Mutanaw jud na sila kay Kayla Raman pero dili tanan. Mao nang kita na mga bagohan pa mga pops. Maghimo jud tag entertainment na mga video para mapansin pud ta sa mga viewers. Kay gusto man ka mahimong content creator. Kay ug mailado na ka, sikat na ka. Pwede na lang ka magbuhat og mga video diha. Nabisan unsa, na jud nay mananaw kay sikat naman ka. Parehasan ang uban. Kauban rapod na sa negosyo. Ug ilado na ka pwede na lang ka maglingkod-lingkod sa imong tindahan. Mudumdum na lang jud na og adto ang mga customer. Kay ilado naman imong tindahan. Na istorya lang nako na mga pops. Kay naagian man good nako na sa YouTube sauna. Bintaha gani karon kay pwede na ka mag-vlog sa Facebook. Unya bintaha pod sa Facebook kay naa kay mga friends. Sa YouTube wala og dili ka maghimo og entertainment na video. Walay mo tan-aw nimo. Pagsugod nako sa una sa YouTube akong mga video part ra sa ako ang kaugalingon. Kapoy kaayo. Sige lang kag kabilar sa sigig sub to sub. Ug sa Facebook pa F2F. Unya abtan og pila ka adlaw mo babagi hapon imong subscriber kay mag-unsubscribe man na sila sa imoha. Mautong ni undang kog sub to sub pag-abot nako og 1K subscriber. Naghimo kog video tutorial, wiring tutorial sa mga motor ug sakyanan. Og unsaon pag-install og mga accessories. Pero dugay, nabtan ko 7 months bago na monetize. Og natingala ko ni saka akong subscriber tagas kog views tag 100k views, 200k views. Taas na kaayo na kung sa YouTube. Lisod kaayo ko haon ang views sa YouTube. Compare sa Facebook. Kay kasagaran sa mga tao, Facebook naggamit dili YouTube. Pero karon daghan naman kaayo nag-tutorial ni Minggaw na. Ang YouTube, maong wala na lang ko nag-focus sa YouTube sukad nga na monetize ko sa Facebook. Pero monetize gihapon ko sa YouTube 2019 pa. Ang ako na lang ginabuhat og unsay mga video. Nako sa Facebook upload lang gihapon. Nako sa YouTube. Maong chamba-chamba na lang ko karon sa YouTube og mo taas ang views. Kay sa Facebook raman ko nag-focus karon. Bitaw mga pops murag taas naman kaayo ning video ha. Dili lang ko magdahom og naay mo tan-awani. Pero bahala na basta importante maka-vlog lang ta.